अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हवाले हज़ारा के साथ आपका मेज़बान मेहर सीमा एक बार फिर हाज़िर। नाज़रीन, हवाले हज़ारा में आज हम मौजूद हैं एबटाबाद में। एबटाबाद में हम यहाँ के मसाइल पर बात करेंगे, यहाँ की आवाम के ही ज़ुबानी हम सुनेंगे कि यहाँ पर क्या मसाइल हैं। इसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि आखिर प्रोग्राम के आखिर में यहाँ की इंतज़ामिया से भी बात की जाए जो मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ के रहने वाले हैं? एबटाबाद शहर के जी। एबटाबाद शहर। जी जी जी। तो एबटाबाद में यहाँ पर इतनी हुकूमतें गुजरी, स्पीकर यहाँ का, वज़ीर आला भी यहाँ पर ऐलानात हुए, तो क्या मसाइल हैं एबटाबाद में जो अभी तक वो उनका हल होना ज़रूरी है? एबटाबाद के सारे मसाइल ही मसाइल हैं, और क्या है इसमें। रोड नहीं है, चलने का रास्ता नहीं है, गंदगी जगह जगह पड़ी हुई है, सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है, और भी थोड़ी सी हल्की सी बारिश हो जाती है सारे बाज़ार में चलना मुश्किल हो जाता है, गाड़ियों के बहुतात है, रास्ता नहीं है। ये मेन रोड जो जा रहा है शारा रेशम जिसे कहते हैं, वो भी सारे का सारा गड़बड़ है। उस पर 2 मिनट तजव्वुज़ात इतनी हटाई गई थी, बड़े ऑपरेशन हुए। कैंट बोर्ड की मैं बात करूँ, वो जगह जगह पर तजव्वुज़ात तो हटाई गई, लेकिन वो नाले जो पानी जमा होता है, क्या समझते हैं? पानी जमा होता है, उससे पैदल चलने वालों के लिए मुश्किलात हो जाती हैं। गाड़ी वाले तो चलो फिर आराम से चले जाते हैं, लेकिन 10 मिनट का फासला जो है वो 2 घंटे में तय होता है। इतनी रश भी होती है, ट्रैफिक होती है, कोई इंतज़ाम ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है इनका। MPA MNA कुछ काम करते ही नहीं है। मतलब नुमाइंदगान जो यहाँ से सिलेक्ट हुए, जो आप समझते हैं वो काम नहीं कर रहे। अगर काम करते तो ऐसा होता। ये शहर आप सब देख रहे हैं ना सामने, ब्यूटेशन के उस सिलसिले में पता नहीं कितने अरब रुपया वो भी किधर लगा है। उस हवाले से हम बात करेंगे यहाँ के डिप्टी कमिश्नर से। दूसरी बात ये है कि और क्या मसाइल समझते हैं कि ओवरऑल क्या है? और भी बहुत से मसाइल हैं, गंदगी की जगह जगह ढेर पड़े हुए हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं। महंगाई का बहुत सबसे बड़ा मसला है आवाम के लिए। ये सब्ज़ी है 30-30 रुपए, ये पालक की गड़ी मिल रही है, वो भी है थड़े पर। दुकान पे ये भी 40-50 रुपए की बिक रही है। तो तब्दीली जो हमारी सरकार जो है वो तब्दीली हो गई सारी। तो पेट्रोल भी अभी पेट्रोल वो हो गया अभी 13 रुपये, मेरे ख्याल में 12 रुपये पहले रात को उन्होंने नहीं किया, 12 बजे फिर कर दिया, ऐलान कर दिया। बस एक ही दफ़ा आवाम को इस तरह करें, गोली मार दें। तो इमरान खान जिस तरह बात की, थोड़ा सा वेट करें और सब्र करना चाहिए। बस सब्र करेंगे, हम तो सब्र कर रहे हैं। पता नहीं 2 दिन रह गए हैं, 10 दिन रह गए हैं ज़िंदगी के, उसके बाद सब्र ही है। ये जवान बच्चे क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, ये कब तक सब्र करेंगे, मरने तक दम तक। अस्सलाम वालेकुम। क्या एबटाबाद की क्या मसाइल है? बाकी मसले ज़्यादा ही हैं। क्या मसले? सब मसले ही हैं। ये सबसे बड़ी मसला तो महंगाई है। ये तो पूरे पाकिस्तान का, पूरी दुनिया में मसला है। जी पूरी दुनिया का मसला, पर हमारा तो छोटा सा शहर है, तो हमारा तो गुजारा करना चाहिए। ये सब्जी तो नौकर जगह पे पैदा होती है। लेकिन ये जो पालों की गड्डी है, ये भी अभी मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि खाने पीने की चीजें तो सस्ती, खाने पीने की कौन सी चीज़ सस्ती है? अवाम की क्या ख्वाहिश है, क्या सस्ता? बस पत्थर खाएंगे, बस क्या खाएंगे? इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, उसकी रोड्स बन रहे हैं, उन लोगों के अपने लिए बन रहे हैं। अवाम की क्या जरूरत? ये हमारा जो मोटरवे निकाला था, तो सी पैक निकाला है, तो वो किस जगह पे ले गए हैं? वहाँ पे नीचे कोतकपुर के पास से हम उतरेंगे तो बैठेंगे। मतलब आप कहते हैं कि जो इंटरचेंज है वो एबटाबाद के करीब होना चाहिए? इंटरचेंज होना ही एबटाबाद में चाहिए। जैसे हरीपुर में 3-3 बने हाँ हुए जी, हैं। हरीपुर में बने हुए हैं, मनसेरे में बने हुए हैं, एबटाबाद में बनाया ही क्या है? मतलब मोटरवे का फायदा आवाम को नहीं हुआ? वहाँ में क्या फायदा है? वहाँ मोटरवे तो वहाँ से आता है, जाते हैं, तो उधर उतर के उससे और किराया दे के फिर दूसरी गाड़ी पे बैठ के आएंगे, तो उससे एक पुल पड़ता है तो राह आ जाएगा, ये सब्जी मंडी के पास आ जाएगा। ठीक। देखें जी, मसाइल के हवाले से मैं आपको बताऊं कि हमारे 2 मेन मसाइल हैं। एक तो आपका ट्रैफिक का, हमारी जो सड़कें वो बहुत तंग हो चुकी हैं, और दूसरा हमारा जो नेचुरल ड्रेन सिस्टम था, जो कुदरती हमारे नाले थे, उन पर पुख्ता तजावज़ात कायम कर दी गई। गुज़श्ता कोई 30-35 सालों से किसी हमारे जो सरकारी महकमे हैं जो इस चीज़ को मैनेज करते, उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से वहाँ पे तजावज़ात की वजह से आपने गुज़श्ता 6 माह पहले पूरा जो कैंट का एरिया था वो डूब चुका था, और लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। उस पर थोड़ा बहुत काम ज़रूर किया गया, तजावज़ात, पुख्ता तजावज़ात हटाई गई, लेकिन फिर वो वहीं पे रोक दिया गया उसे। और इसी तरह अगर आप ट्रैफिक के हवाले से बात करें तो ये हमारे पास से गुजरती है शराय कराकोरम, ये मेन आर्टरी है पूरे पाकिस्तान के लिए, और ख़ास तौर पे हमारे एबटाबाद और हज़ारा की। तो इसमें मोटरवे ज़रूर बन गया। मोटरवे पे अभी तक वेट का कोई सिस्टम नहीं डेवलप कर सके वो, जिस वजह से हैवी जो गाड़ियाँ हैं वो शराय रेशम पे आती है।
शहर से गुजरती हैं। कई दफ़ा हमने ये मसला इंतज़ामिया के सामने टेकअप किया और NHA के सामने भी टेकअप किया कि आप वहाँ पे वेट का कोई सिस्टम वो करें, ताकि हैवी जो गिलगित बल्तिस्तान, जो बड़ाग्राम कोहिस्तान, जो हमारी हैवी गाड़ियाँ जाती हैं वो थ्रू मोटरवे जाएं, उनका शहर में से वो ना गुजरें। लेकिन उस पर अभी तक हमें यही कहा जा रहा है जी कि आज कल या 6 माह तक, अभी आप देखें हवेलियाँ पुल की अगर आप मिसाल ले लें, 6 माह पहले बारिशें हुई थी, पुल डैमेज हुआ है, उस पर NHA की तरफ से काम में इतना डिले किया गया, हमारे पास अभी सिर्फ एक लंगरा बाईपास है, वो पुल है, तो उस पुल पे से वो हैवी ट्रैफिक वो भी अगर कोलैप्स कर गया तो फिर तो हमारा दीगर अजला के साथ GT रोड पे रब्ता बिल्कुल मुनक़ता हो जाएगा। पुल की अभी आपने बात की, बिल्कुल एबटाबाद में तहसील हवेलियाँ का पुल है और मेन पुल है, रीढ़ की हड्डी की एक मुकाम रखता है कि जिसकी वजह से हैवी ट्रैफिक काफ़ी जो है डाइवर्ट हुई। तो यहाँ पर जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं, तो कसूर किसका, आप नहीं समझते कि उनको तवज्जो देनी चाहिए? जी बिल्कुल, हमारी सियासी क़यादत का इसमें बहुत बड़ा कसूर है। कोई प्लानिंग नहीं है उनके पास जो फंडिंग आती है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने वोटर तक महदूद रखते हैं, वो गली नाली और पानी तक महदूद हो जाते हैं। उन्होंने अभी तक एबटाबाद के बड़े मसाइल को एड्रेस ही नहीं किया। ये हमारे फंड जो है, अभी ब्यूटिफिकेशन का तकरीबन 1 अरब रुपए का प्रोजेक्ट आया था, लेकिन वो भी सड़कों को रिकारपेटिंग पे लगा दिया। बिल्कुल, अच्छा वो हुआ है काम, लेकिन अगर जिस तरह भी आपके स्पीकर साहब भी यहाँ मौजूद, उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट, वज़ीर आला साहब 2 दफ़ा आ चुके हैं मेरा ख्याल है, यहाँ पर काफ़ी ऐलानात हुए, तो क्या समझते हैं अगर ये पुल जिस तरह भी आपने बात की, जो मेन तो ये लोगों को अपने जो गुज़रगाह है वो भी बंद है, तो वो लोगों को मसाइल तो होते हैं, तो जिस तरह भी आपने नालों की बात की, शहर रेशम की बात की, वो तो पूरा हज़ारे में अगर देखें टूट फूट का खंडरात का वो मंजर पेश कर रही है। तो क्या पैगाम देना चाहते हैं उन सियासी नुमाइंदगान जो यहाँ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो वो कौन से काम है जो अभी उनको करना बाकी है, या वो ज़रूरत ज़रूरी कहते हैं इलेक्शन दोबारा आएंगे फिर वोट्स के लिए आ जाएंगे, लेकिन वो काम अधूरे हैं, तो उनको क्या कहना चाहिए? मेरा सिर्फ उनके लिए यही मैसेज है, यही पैगाम है जी कि जिस तरह जिक्र किया, अगर मेरी बात में वज़न है तो आप मोटरवे को एक्टिव करें, उस पर हैवी ट्रैफिक चलाएं, शहर पे ट्रैफिक का बर्डन कम हो जाएगा। दूसरी बात, हमारा जो नेचुरल ड्रेन सिस्टम है, जो हमारे कुदरती नाले थे, उनको तजावज़ात से वागुजार करवाएं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो इदारे हैं उनको पाबंद किया जाए कि वो आइंदा तजावज़ात ना होने दिया दें। और इसके साथ साथ जो भी हमारे अवामी नुमाइंदे हैं, उनको चाहिए कि वो प्लानिंग के लिए तमाम महकमों को ऑन बोर्ड लें। एबटाबाद का सबसे बड़ा मसला सर सिर्फ ट्रैफिक है। ये आप देख सकते हैं हर वक्त जाम रहती है। एक 10 मिनट का फासला अब तकरीबन 1.5 घंटे में या 1 घंटे में हम तय करते हैं कम्प्लेक्स तक। सबसे बड़ा मसला यहाँ पे सिर्फ ट्रैफिक है। ये ट्रैफिक का मसला, ये हम मुंतखब नुमाइंदों से ये हम अपील करते हैं कि ये खुदारा इसका कोई हल निकालें। दूसरा, मोटरवे की बात अंकल ने बिल्कुल सही की है। मोटरवे का फ़ायदा एबटाबाद सिटी को नहीं है। हमारा यही मुतालबा है कि हमें को कम से कम यहाँ पे फ्लाईओवर हो या कोई इस तरह का हो कि जहाँ पे हम ये कम से कम अगर किसी मरीज़ को लेके जा रहे हो, कम से कम इतना हो कि हम 10-15 मिनट के अंदर हम पहुँच सकें। यहाँ से हमारा आप खुद अंदाज़ा लगा लें, किसी दिन जाते रहते हैं तकरीबन 2 घंटे 1.5 घंटा। हवेलियाँ से अगर एबटाबाद आए बंदा तो तकरीबन बाज़ टाइम 3 घंटे भी लगते हैं। जैसे सियाह आते हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं। यहाँ से एबटाबाद फारा चौक से लेके कम्प्लेक्स तक अगर मरीज़ को लेके जाएँ तो ये खुदारा बस इस पे होकर। जी नाज़रीन, जिस तरह के मसाइल पे बात हुई यहाँ पर एबटाबाद की, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ हम बात करें, यहाँ के इंतज़ामिया डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद से भी बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं, इस वक्त तारिक सलाम मरवत साहब जो कि डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद हैं। जिस तरह के हम अभी बात कर रहे थे, यहाँ पर बाहर हमने देखा थोड़ी सी जो ब्यूटिशियन के हवाले से या यहाँ पर जो काम हो रहे थे निखरा एबटाबाद के हवाले से, जिस तरह की यहाँ पर कोई कैंपेन भी शुरू हुई है, उस हवाले से भी हम पूछेंगे। इसके साथ साथ तजावुज़ात के हवाले से भी हमने देखा, यहाँ पर लोगों ने जो बात की उसी हवाले से हम मज़ीद तफसीलात पूछेंगे डिप्टी कमिश्नर साहब से ही। अस्सलाम वालेकुम सर।
وعلیکم السلام سیماب صاحب، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے آج موقع دیا. میں اس آپ کے پلیٹ فارم کا K2 TV کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج مجھے آپ لوگوں نے موقع دیا اس ہماری کیمپین کو ایکسپلین کرنے کا، اور ہماری جو اس کیمپین کے تحت ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ عوام تک پہنچانے کا آپ کے ٹی وی کے پلیٹ فارم سے. تو یہ سیماب صاحب ہم نے بیسیکلی نکرا ایبٹ آباد کے نام سے ایک کیمپین سٹارٹ کی ہوئی ہے. اس کے کیمپین کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہم نے اس کا نام رکھا نکرا ایبٹ آباد، اس کے پیچھے آئیڈیا ایک سوچ یہ تھی کہ ایبٹ آباد جو ہے ایک بہت خوبصورت شہر ہے، پاکستان کے چند خوبصورت شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے. تو آلریڈی یہ اتنا خوبصورت ہے، ہم نے سوچا کہ اس کو ہمیں کچھ ایسے چھوٹے چھوٹے کام کر کے اس کی خوبصورتی میں مزید نکھار لانا چاہیے. تو اس حساب سے ہم نے کیمپین شروع کی. اس کیمپین کے لیے ہم چھوٹے چھوٹے کاموں سے ہم اپنا کیمپین کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں ہم نے وال چاکنگ جو جگہ جگہ پہ لوگوں نے کی ہوئی تھی اور دیواروں کو اور پبلک پلیسز کو ڈی فیس کیا ہوا تھا، تو اس کو ہم نے کہا کہ اس کو ہٹایا جائے. کیمپین چلی، اس کو کافی ساری ریموو کی گئی، ابھی بھی آن گوئنگ ہے. اس کے ساتھ ہم نے کہا کہ کلیننیس ہونی چاہیے، صفائی ستھرائی ہے، جو پبلک مقامات ہیں، جو پارکس ہیں، جو نالے ہیں یا کوئی اس طرح سے، ان کو صفائی چھوٹی اس کی کر کے اس میں کس طرح سے نکال لے کر آ سکتے ہیں. تو تمام چاہے ہمارا واسا ہے، چاہے TMAs ہیں، یا چاہے ہماری کینٹونمنٹ بورڈ ہے، اس کیمپین میں ہمارے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور وہ صفائی ستھرائی کر رہے ہیں. اس طرح سے ہم نے باقی جو اس کے کمپوننٹ تھے کہ جو پوسٹرز اور بینرز وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں جو بالکل ڈی فیس کرتے ہیں، ان کی ہم نے ایک مہم چلائی ہوئی ہے. ساتھ ہم اپنے یہ جو پانی کے جو ٹینک، دیکھیے جی، جو کیمپین ہے نکرا ایبٹ آباد، اس کے ایک تو یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے سٹارٹ کیا ہوا ہے. تو جیسے جیسے کیمپین آگے بڑھے گی تو اس میں ہم بڑی چیزیں بھی لے کر آئیں گے. جو آپ نے خوبصورتی کی بات کی اور اس کی بات کی، جو پلانٹیشن اینڈ گرینری ہے یا جو ہارٹیکلچر ہے، مختلف پبلک پلیسز کی اس کی امپرومنٹ ہے، وہ ایک میجر پارٹ ہے اس کیمپین کا. ہم صرف انتظار کر رہے تھے کہ تھوڑا بہت یہ موسم کھلے اور وہ پلانٹیشن کا سیزن شروع ہو. تو ہم انشاءاللہ 22 تاریخ سے 22 فیبروری سے ہم شملہ ہل کے اوپر جو ہمارا پارک ہے، اس میں ایک میسو جو پلانٹ فار پاکستان ڈے کے نام سے آلریڈی گورنمنٹ کی انسٹرکشنز ہیں، تو وہ بھی ہم کرنے جا رہے ہیں. اپنی پلانٹیشن کیمپین اس سے سٹارٹ کریں گے، تو وہ بھی ساتھ ساتھ اس کیمپین کا حصہ ہوگی. پلانٹیشن ہے، اس میں مین اس کا واٹر اینڈ سینیٹیشن ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے، یہ ساری چیزیں اس کیمپین کا پارٹ ہیں. اور اس کا جو سب سے پھر آخری وہ ہے کہ اگر تھوڑا بہت ہم اپنی اس میں کچھ ایڈیشنز کر کے کس چیز کو خوبصورت کر سکتے ہیں، تو بیوٹیفیکیشن از اگین اے پارٹ آف دس کیمپین. یہ آن گوئنگ کیمپین ہے، چلتی رہے گی جب تک. اگر میری درخواست ہوگی آپ کے ناظرین سے اور اس میں کہ اس کیمپین میں ہمارے ساتھ مل جل کے ہمارا ساتھ دیں، ہمارے دست بازو بنیں، ہمیں فیڈ بیک دیں ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر، ہمارے باقی جو پلیٹ فارمز ہیں وہ اس پہ ابھی آپ کیونکہ جس عوام کے بھی آپ دیکھ، ظاہری بات ہے عوام کا رول اس میں بہت لازمی ہے. تو اس پہ کوئی اویئرنیس کمپین بھی ہے یا جسٹ آپ نے ایک کام کرنے، ظاہری بات ہے اسکولز بھی ہو سکتے ہیں، کالج یونیورسٹی، ان کا بھی کوئی رول ہے اس میں؟ یہ بالکل ہے جی. ہم نے بیسیکلی میں نے انہیں یہ کہا کہ آپ پہلے سے آپ یہ کیمپین سٹارٹ کریں. اس میں جب جیسے لوگوں کا ٹرسٹ آتا جائے گا کیمپین کے اوپر، تو لوگ آپ کے ساتھ ہوتے جائیں، اویئر ہوں گے، کیونکہ آگے اسٹل رہے اس کو خیال بھی رکھنا ہے. اگر جس سے آپ نے نکرا ایبٹ آباد کی آپ نے بات کی، ظاہری بات ہے چلیں اب گورنمنٹ تو اپنا کام کر رہی ہے، لیکن اس کو مینٹین کون رکھے گا؟ اس کے لیے عوام کا آگے اویئرنیس بھی ضروری ہے. یہ بہت اچھا آپ نے سوال پوچھا. جو والنٹیئرزم ہے وہ ایک بہت مین کمپوننٹ ہے. یہ جو سٹیزن انگیجمنٹ ہے بیسیکلی، جب تک سٹیزن کی اس میں انگیجمنٹ اس حساب سے نہیں ہوگی تو وہ کیمپین آگے نہیں بڑھے گی. میں اب سرچ کرتا چلوں، جب ہم کیمپین سٹارٹ کر رہے تھے تو ہم نے تقریباً سارے جو سیکشنز آف سوسائٹی تھے، چاہے وہ ٹریڈرز تھے، چاہے وہ وکیل تھے، چاہے وہ ہمارے آپ کی طرح کے میڈیا کے دوست تھے، وہ سارے ہمارے ساتھ آئے. ہم نے انہیں بتایا کہ کیمپین کس طرح سے ہے. اب اس لیے کیمپین چونکہ بہت چھوٹے لیول پہ تھی، اس حساب سے ہمارا بھی ایک آئیڈیا ہی تھا اور آئیڈیا نے آگے میٹیریلائز ہونا تھا. تو اب ہم ساتھ اس کو چیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ابھی جو والنٹیئرزم کی یا اسٹوڈنٹس ہیں ان کی انوالومنٹ کی آپ کی بات کی، انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے یہ جو ہمارا پلانٹ فار پاکستان ڈے کا ایونٹ ہے 22 کو، جس میں اس میں میسیولی آپ کو پارٹیسپیشن نظر آئے گی آف آل سیکشنز آف سوسائٹی. وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے اور اس کا حصہ بنیں گے. ساتھ ایون
ہم نے بلکہ ایک اہم اسٹیک ہولڈر کے طور پہ ہم نے علماء جو ہیں پورے ایبٹ آباد کے ان کو اس کیمپین میں انوالو کیا. ان کے تھرو میں نے سب سے ان کے جو نمائندہ لوگ تھے سارے مختلف مکاتب فکر کے علماء کے, تو ان کے ساتھ اپنی ملاقاتیں بھی کی, بلکہ میں نے پورے ضلع کے جتنے بھی خطباء ہیں یا مفتیان اعظام ہیں ان کو باقاعدہ ایک خط کی صورت میں ایک ریکویسٹ کی کہ وہ ہمارے جو جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے تو اس میں یہ صفائی ستھرائی اور سارے اس کے حوالے سے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں اور ان کو انوالو. بالکل جس طرح بھی آپ نے بات کی, چلیں میں اگر کہوں اس پہ میجر رول ہم سمجھتے ہیں اسٹوڈنٹس کا, یا جس یونیورسٹیز کالجز کے اسٹوڈنٹس ہیں. ابھی پشاور میں ریسنٹلی ایک ٹریفک کی اویئرنیس ہوئی تو اس میں نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹس جو ہے نا جتنے بھی اویئر وہاں پہ لوگوں کو گاڑیوں والوں کو کر رہے تھے یا کوئی پمفلیٹ دے رہے یا کچھ دے رہے تھے ڈرائیورنگ کے حساب سے کچھ بھی ہے, تو کالج اسٹوڈنٹس اور یونیورسٹی تک کہ وہاں پہ اسٹوڈنٹ انہوں نے وہاں پہ انوالو کیے. تو کیا سر ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس اداروں میں اگر یہ بچے ساتھ دے رہے ہیں تو اس کو ایکسٹرا ایک ایسا سلیبس میں ڈال دے کہ ان کو ایکسٹرا نمبرز ملیں؟ تو ظاہری بات ہے وہ اگر محنت کر رہے ہیں نکل رہے ہیں تو اور شوق بڑھ کے ان کی آئے گی کہ اس کو کچھ نمبرنگ ایسا کچھ ہو سکتا ہے. یہ آپ نے آپ کا اچھا سوال ہے, سجیشن بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ اگین ہمارے ایک پالیسی میکنگ کا سوال ہے. ہم جس طرح سے باہر دیکھتے ہیں تو ان کی یہ جو ایک اس کو یہ بولتے ہیں کمیونٹی سروس, تو وہ ان کے سلیبس کا پارٹ ہوتی ہے, اور جو بھی کوئی ڈگری حاصل کرتا ہے تو اس سے پہلے اس کو ایک متعین گھنٹے ہوتے ہیں کہ اتنے گھنٹے کی وہ بندہ یا جو لڑکا یا لڑکی ہوتی ہے وہ اس اتنے گھنٹے کی کمیونٹی سروس کر کے ہی وہ ڈگری حاصل کرتا ہے. تو میرا بالکل اس چیز کے اوپر وہ ہے کہ یہاں پہ بھی انٹروڈیوس ہونی چاہیے, لیکن اگین ایک پالیسی میکنگ کا سوال ہے, ہم ضرور کسی موقع کے اوپر سجیسٹ کریں گے. لیکن جہاں تک ہمارے ساتھ جو والنٹیئرز انوالو ہوں گے ان کی انشاءاللہ ہمارے دفتر سے جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ایبٹ آباد کے دفتر سے ان کی ریکگنیشن بھی ہوگی, پراپر ہم ان کو سرٹیفکیٹ بھی دیں گے, ان کو ریکگنائز بھی کریں گے, اور تاکہ وہ کہیں بتا سکیں کہ وہ اس کیمپین کا حصہ رہیں. اچھا سر, جس طرح ابھی میں نے اسٹارٹ میں بھی آپ سے پوچھا تھا تجاوزات کے حوالے سے بھی پوچھوں گا, جس طرح کہ پیچھے بھی یہاں پر بارشیں ہوئے, گھروں میں پانی گیا, ہاسپٹل تک میں پانی گیا, انسانی جانوں کا ضیاع بھی ہوا. اور یہاں پر میں اگر بات کروں تو ابھی ظاہری بات ہے آگے پھر بارشوں کا جس طرح ابھی سیزن اسٹارٹ ہونے جا رہا ہے تو کچھ ٹائم بعد, تو اس کے لیے کیا اقدامات؟ ہمارے بدقسمتی سے ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ایک چیز سر پہ آتی ہے تو پھر اس پہ ہم کام سٹارٹ کرتے ہیں. آپ تو ریسنٹلی ابھی آئے ہیں, اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں ہم نے کافی اس چیز کو ہائی لائٹ بھی کیا. ہاسپٹل تک اگر ہم بات کروں, لوگوں کے گھروں تک میں بات کروں, نالے جات بند ہونے کی وجہ سے پراپر راستہ, اس کے بعد بالکل کام بھی ہوا, آپریشنز بھی ہوئے, نالے بھی کھولے گئے, تجاوزات پختہ بھی ہٹائیں گی. تو اب کیا سمجھتے ہیں آنے والے سیزن میں جو بارشیں ہوں گی تو پانی کا کچھ راستہ ہوگا نکلنے کا, یا وہی ویسے کی ویسے ہی رہے گا؟ دوسری بات میں اگر ٹریفک جام کی بھی میں نے بھی بات کی, وہاں پر ٹریفک جام جو ہے معمول بن چکا ہے, تجاوزات بھی اس میں آتی ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں دونوں بہت اہم سوال ہیں سیماب صاحب جو آپ نے کیے. سب سے پہلے تو جو نالجات کی صفائی ہے یا جو اربن فلڈنگ کا فنامنا ہے, ہم بالکل کاگنیزنٹ ہیں اور ابھی سے ہی کاگنیزنٹ ہیں. جو ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ہم چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہیں, اور صفائی ستھرائی میں ان چھوٹے لیول سے شروع کر کے پھر آگے ہم ان بڑے بڑے نالوں کی طرف بھی موو کریں گے, اور ان کی صفائی ہم انشاءاللہ سیزن سے پہلے انشور کریں گے. لیکن ان کی صفائی کے ساتھ ساتھ تجاوزات کا مسئلہ بھی ہے. لوگوں نے جو وہاں پہ کیے ہوئے کیمپین چلائی گئی لاسٹ ایئر بھی, انشاءاللہ اس کو ادھر سے ہی شروع کریں گے جہاں سے وہ سلسلہ رکا تھا, اور کوشش کریں گے کہ ہم ان کو سب سے پہلے لوگوں سے خود یہی گزارش کریں گے. میں نے ہر فورم کے اوپر کہا ہے کہ اگر آپ اس طرح سے کسی نالے کے اوپر گھر بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ خود ایک ٹائم بام کے اوپر رہ رہے ہیں. یہ جب خدا نخواستہ سیلاب آئے گا, آپ کے بچے اس میں بہ سکتے ہیں, آپ کی دیواریں ہر سال ہوتا ہے, آپ کی دیواریں روڈ ہو سکتی ہیں, آپ کے گھر گر سکتے ہیں, آپ کو خود جانی مالی نقصان ہو سکتا ہے. تو اس سے اچھا یہ ہے کہ وہ جس نے جتنی تجاوز کی ہوئی ہے, ہم نے سارے پہلے بھی نوٹس دیے ہوئے تھے, ابھی بھی ہم دیں گے اس پہ کافی بلڈنگیں گرائیں گے. اور ہم جو پھر اگر کسی نے ہماری بات نہیں مانی یا مزاحمت کی تو پھر ہم اس کو متعلقہ اداروں کی مدد سے سارا ہم اس کو ریموو کروائیں گے. یہ تو ایک بات ہے.
दूसरा ये है कि इसके लिए हमने एक पूरा प्लान डिवाइस किया है। यहाँ पे जो जुरिस्डिक्शन के मसाइल हैं, कैंटोनमेंट के बीच में, TMA के बीच में, वासा के बीच में, तो हम इस दफ़ा तफवीज़ करेंगे कि मेन जब नाला किसके पास जाएगा, इरिगेशन डिपार्टमेंट हम सोच रहे हैं कि उसको कहें कि वो इसको टेक ओवर करें। जिस तरह से जो उसके बाकी 9 बड़े बड़े नाले हैं जो गिरते हैं जब नाले में, वो फिर 6 कैंटोनमेंट उसको देखेगा और 3 वासा देखेगा। इस तरह से मेरा अपना ख्याल है कि शायद हम इमीडिएटली उसका एक इदारों को हम दे दें और वो उस हिसाब से अपना अपना काम हर साल कर लिया करें, ताकि जब मानसून सीज़न आए तो उसमें कोई मसला ना हो। जी बिल्कुल, बड़ी तफसीलन आपने सर बात की, लेकिन ये बताएं आखिर में जिस तरह भी हमने कहा कि अवाम का रोल इसमें ज़्यादा है, जिस तरह भी आपने कहा कि चाहे तजावुज़ात हटानी है, ज़ाहिर बात है अवाम ही हटाएंगी, या जो नहीं हटाएंगी तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी हुई और उसके साथ साथ रोड्स के हवाले से भी किया और निखरा एबटाबाद के हवाले से आखिर में क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा जी देखें, एबटाबाद क्योंकि अवाम का रोल ज़्यादा है तो अवाम को स्पेशल एक शॉर्ट सा मैसेज दे दें। एबटाबाद के शहरियों से मेरी ये दरख्वास्त है कि ये जो हमने कैंपेन स्टार्ट की हुई है, ये हमने बड़े दिल से स्टार्ट की हुई है और हमारा इस चीज़ के ऊपर बिलीफ है कि ये कैंपेन हमारे एबटाबाद के भाई जो हैं, हमारी बहनें हैं, बुज़ुर्ग हैं, जो नौजवान नस्ल है, उनकी हेल्प और सपोर्ट और उनकी फ़ीडबैक के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि इसमें हमारा साथ दें, हमें कंटिन्यूस अपना फ़ीडबैक रखें। जहाँ पे आपको लग रहा है कि कोई भी हमारा महकमा या हमारे लोग हमारे जिस तरह से अनाउंस किए हुए इनिशिएटिव के ऊपर उस तरह से नहीं अमल कर रहे जिस तरह से अमल करना चाहिए, तो हमें ज़रूर अपनी फ़ीडबैक से भी और अपनी शिकायत से भी आगाह करें। इसके लिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस जो हैं वो हाज़िर हैं, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर का पोर्टल है, कंप्लेंट पोर्टल है, वो हाज़िर है, हमारे जो व्हाट्सएप नंबर्स हैं अब सारे उनकी तशहीर हुई है ऑलरेडी हमारे सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर। तो हम चाहेंगे कि उनका ताउन हमारे साथ हो और वो हमें कंटिन्यूस अपने फ़ीडबैक से आगाह करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे तारिक सलाम मरवत साहब, डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद। आपने अवाम को जो मैसेज दिया वो भी आपने सुना। जिस तरह बात हुई हर साल जो मानसून बारिशें स्टार्ट होती हैं या उससे पहले ज़ाहिर बात है कि काम अदारे तब भी शुरू करते हैं जब एक चीज़ सर्वे पड़ती है, लेकिन जिस तरह अभी डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा कि हमने सब इंतजाम देख लियो, जो बाकी है वो हम कर रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है एबटाबाद में अगर मेन मसाइल की हम बात करें, जिस तरह पानी हर साल बारिशों का जो है घरों में दाखिल हुआ, अस्पतालों तक गया, लेकिन उसके इंतजाम उसको पानी निकालने के लिए जो नाले जात पे काम हो रहा है वो भी बिल्कुल जारी है और इंशाल्लाह आने वाले जो मौसम होंगे उसमें बेहतरी आएगी। तो इस तरह बात हुई ट्रैफिक के हवाले से। लेकिन निखरा एबटाबाद के हवाले से जिस तरह उन्होंने मैसेज किया कि आवाम का साथ बहुत ज़रूरी है, तो आज के प्रोग्राम का मकसद ही यही था। यहाँ के जो मसाइल थे डिप्टी कमिश्नर साहब ने जिस तरह यकीन दहानी कराई कि उन सबको देखा जाएगा, लेकिन सबसे जो मेन मसला यहाँ निखरा एबटाबाद की, जैसे ब्यूटी के हवाले से मैं आपने बात की, सजरकारी मुहिम के हवाले से बात की, आवाम का साथ बहुत ही ज़रूरी। नाज़रीन, इसके साथ हमारे आज का प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने जा रहा है। अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान महर सीमा आपको इजाज़त दे, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।